السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات مادة la contrôle de gestion. Donc déjà, dans les précédentes vidéos, nous avons vu le cours des budgets, donc le budget d'encaissement et le budget des encaissements. Et en plus, nous avons vu une application pour chaque type des encaissements ou bien des décaissements. Tout d'abord, dans cette vidéo, donc on va voir un exercice global donc sur les différents budgets d'encaissement et des encaissements. Donc, l'exercice sera dans le commentaire de cette vidéo. Donc, on commence tout d'abord cette vidéo par l'exercice. Donc, l'exercice sera dans le commentaire. Donc, regardez l'exercice. Alors, donc l'exercice numéro 1, la société Tex met à votre disposition les informations suivantes. Bien sûr, donc l'exercice concerne ou bien contient ce qu'on appelle le budget de clôture de l'exercice 2011, plus les informations appliquées sur chaque élément de ce bilan de clôture 2011. Alors, donc à deux, ce sont des informations pour établir le budget des encaissements et le budget d'encaissement. Et en plus, donc, les différentes informations, ce sont des informations pour établir le budget de trésor. Donc, le budget de trésor, on va voir la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc, comment établir le budget de trésor. Et on va voir donc la correction de cette partie. Mais tout d'abord, dans cette vidéo, donc, on va voir que les informations, bien, l'établissement du budget d'encaissement et le budget des décaissements. Alors, donc on passe les autres informations relatives aux premiers 4 trimestres 2012. Donc les prévisions de vente et achats hors taxes. Donc le mois, on a bien sûr les mois et les ventes. Donc toujours ici, donc ce sont des mois. Donc vente hors taxes 300 000 dirhams pour janvier, 350 dirhams pour février et 420 000 dirhams en mars et 460 000 dirhams en avril. Pour les achats, donc 100 000 dirhams en janvier, 140 000 dirhams en février, 150 000 dirhams en mars et 180 000 dirhams en avril. Tout d'abord, donc, toutes les opérations de vente et des achats contiennent des informations selon le type de règlement. Donc, les clients payants, 40% en comptant, 30% dans 30 jours, le reste dans 60 jours. Les fournisseurs sont payables moitié comptant, le reste le mois suivant. Et les salaires s'élèvent à 50 000 dirhams payables comptant. Les charges sociales s'élèvent à 7 000 payables le mois suivant. Donc tout d'abord, le travail à faire. Donc on a établi le budget des encaissements, le budget des décaissements et le budget de la TVA plus le budget des frais de personnel. Donc on commence par le sous-budget de vente. Alors, donc tout simplement pour calculer ou bien établir le sous-budget de vente, donc on a selon la forme suivante. أول حاجة كيكون عندنا واحد لو طابلو qui contient donc la première ligne donc le nom du mois. Deuxième ligne c'est le montant ou bien le vente hors taxe. Troisième ligne la TVA. Quatrième ligne le montant TTC. Cinquième ligne le règlement comptant. Sixième ligne le solde. Septième ligne les créances clients au sein de le bilan clôture de 2011 et le total des encaissements. Donc غادي نبداو بالنسبه للexercice ديالنا. دونك غنمشيو لو طابلو كنشوفوا بالنسبه للطابلو ديال لي فونت كاين عندنا دونك غادي نبداو لو سو بودجي دو فونت. كاين عندنا لو فونت جونفي دونك 300,000 درهم كنكتبوا 300,000 درهم. فيفري عندنا 350,000 درهم. مارس عندنا 420,000 درهم وافريل عندنا 460,000 ديال الدرهم. وبالتالي التوتال ديالهم هو اللي كنديروا في السي بي سي. دونك فونت دو مارشانديز 1,530,000 ديال الدرهم. Alors, donc pour calculer la TVA, donc on a la TVA égale à l'hors taxe fois le taux. Donc l'hors taxe quand on fait le taux. Donc on a tout simplement ici, donc on a 300,000 ديال الدرهم ونضربوها في 0.2. donc 300,000 ديال الدرهم ولا ضربناها في 0.2 غتعطينا 60,000 ديال الدرهم. دونك الثاني كناخذوا 350,000 ديال الدرهم غنضربوها في 0.2 او 20%. دونك غتعطينا 70,000 ديال الدرهم. وهنا غناخذوا 420,000 ديال الدرهم غنضربوها في 0.2 غتعطينا 84,000 ديال الدرهم. وهنا 460,000 درهم غنضربوها في 0.2 غتعطينا 92,000 ديال الدرهم. وبالتالي نقولوا اننا حسبنا لا TVA. دونك لا TVA c'est une méthode simple pour calculer la TVA à partir ديال le montant hors taxe.
Donc, pour calculer le montant TTC, donc le montant TTC égale le montant hors taxe plus la TVA. Donc, on a hors taxe plus TVA de chaque mois. Donc, on a 300,000 زائد 60,000 غتعطينا 360,000. كناخدو 350,000 زائد 70,000 غتعطينا 420,000 ديال الدرهم. هنا 420,000 زائد 84,000 غتعطينا 504,000 ديال الدرهم. هنا 460 زائد 92 غتعطينا 552,000 ديال الدرهم. دونك هادو بالنسبة لو مونطون TTC. Donc on passe la ligne de les cantons, ou bien le règlement en espèces ou bien par chèque bancaire. Alors tout simplement ici, donc il y a les informations qui le client payant 40% comptant, 30% dans 30 jours et le reste après 60 jours. يعني هاد السيد هادشي اللي بعنا يعني قال لك الكليان غيخلصنا 40% في داك الشهر و 30% في الشهر ماجي و لو ريست غيخلصوا لينا après 2 mois, après 60 jours. Donc là tout simplement pour calculer يعني le montant يعني comptant donc كناخدو 40% كنضربوها في 360 دونك كناخدو 40% غنضربوها في 360,000 ديال الدرهم. دونك هنا كناخدو عاوتاني 420,000 غنضربوها في 40% وهنا غناخدو 504,000 غنضربوها في 40% وهنا غناخدو 552,000 غنضربوها في 40%. دونك غادي نحسبوهم غناخدو 40% فوا 360,000 ديال الدرهم دونك غتعطينا 144,000 درهم. دونك هنا 144,000 ديال الدرهم. الثانية كاين عندنا 420 نضربوها في 0.4 دونك غتعطينا 168,000 ديال الدرهم. دونك بالنسبة لمارس كاين عندنا 504,000 نضربوها في 0.4 دونك غتعطينا 201,600 درهم. كاين عندنا بالنسبة لموا افريل 552,000 غنضربوها في 0.4 دونك غتعطينا 220,000 800 درهم. Donc هادو سي لو مونطون يعني espèces ou bien le règlement comptant bien par chèque bancaire pour les ventes bien sûr de la société. Donc on passe les soldes. يعني les soldes ce sont les moyens de paiement à crédit. يعني ملي كتبيع الشركة بالسلف يعني سلفات. هنا شنو قال لنا؟ alors tout simplement قال لنا 30 يوم بعد 30 يوم غادي ياخذ 30% وهنا من بعد داكشي اللي بقى هو يعني من بعد 60 يورو. دونك شحال كاين عندنا بالنسبه ل 100 ناقص 40 ناقص 30 غتبقى عندنا 30%. دونك 30% من بعد شهرين و 30% من بعد شهر. الوغ هنا بالنسبه مثلا ملي غنهضروا على جونفي دونك شحال خلصنا 40%. دونك 30% غتكون عندنا في الموا سويفون يعني هاد ديال جونفي 30% غتخلصها في فيفري و 30% ديال 60 حتى من بعد 60 يوم يعني 30% غيخلصها في مارس. دونك تو دابور ايسي دونك بور كالكولي ايسي دونك كناخدو 30% هنا كنديرو 30% في 360,000 دونك 30% هي 0.3 فوا 360,000 ديال الدرهم دونك غتعطينا 108,000. دونك هاد 108,000 ديال جونفي سي بون. دونك بالنسبه يعني باغ اكزومبل ديال مارس دونك هنا غتعطينا 108,000. دونك هاد 108,000 غنخلصو 30% ديالها يعني تخلصنا هنا ولكن داكشي اللي غيبقى عندي غنتخلص فيه في مارس يعني في مارس 108,000 ديال اش ديال جونفي. علاش؟ لانه شهر من بعد شهر غيخلص 108,000 يعني في فيفري ومن بعد شهرين غيخلص 30% يعني هذيك عاوتاني نفسها غتخلص بها في مارس ولكن هاد المبيعات ديال جونفي. اوكي بالنسبه لفيفري دونك فيفري قالك 40% غيتخلص فيها في فيفري ولكن 30% غيتخلصها في الشهر الماجي و 30% الاخرى اللي بقات لينا من 420,000 درهم غتخلص لينا في الشهر ديال افريل. دونك غناخدو 420,000
غنضربوها في 0.3 دونك غتعطينا 126,000. دونك 126,000 ديال الدرهم. هادي غتخلص في لو موا سويفون ديال فيفري هو مارس. وقال لك هادشي اللي غادي يبقى يعني لو غاس شحال بقات 40 و 30 70 بقات لينا 30 يعني بقى عندنا نفس هاد لو مونطون غيتخلص في لو موا سويفون يعني من بعد شهرين يعني فيفري من بعد شهرين هو مارس افريل يعني غيتخلصها في افريل ب 126,000 ديال الدرهم. دونك هذا بالنسبه لو موا فيفري. بالنسبه لو موا مارس قال لنا غيخلص 40% في مارس وديك 30% غيخلصها في افريل. دونك 30% في افريل غناخدو 504 1 2 3 فوا 0.3. هادي انت غيخلصها في الشهر من بعد مارس هو افريل. دونك غيخلص 151,000 ديال الدرهم. ولكن داكشي اللي غيبقى ليه انت غيخلصو من بعد شهرين يعني خصو يكون عندنا في لو بيلون. يعني هاد 151,000 درهم اللي بقات ديال اش 151,000 درهم ديال مارس يعني غتبقى لينا غنديروها في لو بيلون في لا فان دو بيلون دو كلوتور. دونك هذا بالنسبه لمارس. بالنسبه لافريل شحال تخلص لينا افريل؟ تخلص 40%. شحال غادي يبقى ليه؟ غيبقى 60%. دونك 40% غتبقى ليه 60% يعني 30% من بعد شهر و30% من بعد شهرين. وبالتالي هنا هادشي اللي غادي تخلص فيه غيتخلص فيه حتى لشهر 5 وشهر 6. دونك خصو يكون عندنا في لو بيلون. دونك شحال غادي يكون عندنا في لو بيلون؟ 60% ديال 552,000 درهم. دونك غناخدو 60% فوا 552,000 ديال الدرهم. دونك غتبقى عندنا 331,200 درهم. وبالتالي نكونوا اننا سالينا هذاك لو سولد. دونك غادي نجمعوا شحال التوتال ديالهم. دونك في هذا الشهر غادي يخلص لينا غتخلص 108,000 ديال الدرهم. في هذا الشهر غادي نشوفوا التوتال ديالهم هو 0 0 0 8 4 1 3 2 234,000 ديال الدرهم. في هذا الشهر شحال غادي تشد ديال الفلوس؟ دونك 0 0 0 5 7 دونك 7 2 277,000 ديال الدرهم. شحال غادي يبقى عندي في لو بيلون في الاخر البيلون كنتساليهم؟ دونك غناخد 0 0 دونك 200 2 8 4 غتبقى 482,200 درهم هي اللي غيكون عندنا في لو كونت ديال الكليون كريونس كليون اي كونت راتاشي في لو بيلون ديال لا فان افريل. دونك هادو بالنسبه لي يعني لي سولد بور لي فونت. دونك اون باس لي كريونس كليون. دونك لي كريونس كليون فين كناخدوهم؟ غناخدو في لي كريونس كليون ديال 31 12 2011. حنا كنهضروا على 2012 يعني خصني نشوف شحال كنتسال الكليان في 2011. دونك كنمشيو لو بيلون ديالنا كنقلبوا على الكليون. ها هو الكليون اي كونت راتاشي فيه 480,000 ديال الدرهم. ها فينا كنديروا 480,000 ديال الدرهم هي اللي كاين عندنا في لو بيلون. دونك حنا لو بيلون كنمشيو للكليون اي كونت راتاشي 480,000 ديال الدرهم. حنا اشنو كنديروا؟ كناخذوها بروت. دونك توجور كناخذو لي مونطون بروت. علاش ما كنبغوش ناخذو حنا لو مونطون نيت؟ دونك كناخذو 480,000 ديال الدرهم. دونك pour calculer bien sûr le total des encaissements. Donc le total des encaissements شنو قلنا؟ كنديرو لو كونطون زائد سولد زائد لي كريونس. كناخذو هذا زائد هذا زائد هذا كنحسبوه. دونك 0 0 0 4 4 زائد 8 12 دونك هي 624,000 ديال الدرهم اللي غتخلص فيها في شهر واحد. بالنسبه لشهر جوج دونك شهر جوج غناخذو يعني 168,000 زائد 108,000. دونك لي كريونس راه ما كاينش عندنا هنا. كناخذو 108 دونك 0 0 0 8 6 1 دونك 7 2 276,000 ديال الدرهم. بالنسبه لمارس دونك غناخذو هاد 201,600 زائد 234,000 ديال الدرهم. دونك غتعطينا 0 0 6 5 دونك 3 4 غتعطينا 435,600 درهم. بالنسبه بيان سور بالنسبه يعني لافريل غناخذو لو مونطون ديالو شحال؟ دونك غناخذو 220,800 زائد 277,000 دونك غتعطينا 0 0 8 7 9 4 غتعطينا 497,000 ديال الدرهم. تو دابور دونك بالنسبه يعني لي زيليمون هذا غيكون عندنا في سي بي سي وهذا غيكون عندنا في لو بيلون. دونك هذا غيكون عندنا في لي فونت. دونك الكونت 711 هذا غيكون عندنا في الكليون اي كونت راتاشي في 300 يعني 34 21 بالنسبه للكليون اي كونت راتاشي. وبالتالي نكونوا اننا سالينا
donc le budget, ou bien ce budget de vente. Donc on passe tout d'abord ici, donc nisba, deuxième budget, c'est ce qu'on appelle le budget donc des achats. Donc, vente, ou bien le budget des achats. C'est bon, donc ici on met tout simplement les achats, donc achats hors taxe. Et ici, donc à la place des créances, qu'on dira les dettes fournisseurs. Et à la place des total des encaissements, qu'on dira le total des décaissements. Donc total des décaissements. Bien sûr, on a les informations qui sont dans le tableau. Donc il y a achats hors taxe. Donc les achats hors taxe qui sont dans 100,000 ديال الدرهم. 100,000 ديال الدرهم. En janvier, février 140 000, mars 150 000 et avril 180 000 dirhams. Donc, à la fin du mois 31/12/2011, donc avril, donc on fait tout simplement la sommation des achats, donc on كاملين شحال غادي يعطيونا في le total غادي يكون في في le compte d'achat في le CPC. donc ناخذوا 100,000 زائد 140,000 زائد 150,000 زائد 180,000 دونك كتعطينا 750,000 ديال الدرهم. دونك 750,000 ديال الدرهم كتكون عندنا في لو كونت ديال سي بي سي في لي زاشا يعني achat de marchandises ou bien achat de matières et fournitures consommables. Donc n'est-ce pas pour calculer la TVA, c'est la même méthode pour calculer la TVA de bien sûr la TVA ديال les ventes, c'est ce qu'on appelle la TVA facturée. Donc on a de TVA fois avec égal leur taxe fois le taux يعني leur taxe fois 0.2. دونك كناخذوا 0.2 في 100,000 غتعطينا 20,000 140 غتعطينا 28,000 ولا ضربناها في 150 غتعطينا 30,000 الا ضربناها في 180 غتعطينا 36,000 ديال الدرهم. دونك هذه بالنسبه لا تي في ا. دونك بالنسبه المونطون تي تي سي donc on a toujours montant TTC égale leur taxe plus la TVA donc leur taxe plus la TVA donc 100,000 زائد 20,000 هي 120,000 140,000 زائد 28,000 غتعطينا 168,000 150,000 زائد 30,000 هي 180,000 180,000 زائد 36,000 هي 216,000 ديال الدرهم. دونك هذه بالنسبه لا تي تي سي. بالنسبه لي كونطون دونك شنو عطاونا هنا قال لك لو فورنيسور دونك payable 50% moitié يعني la moitié comptant ou le reste 50% كاين عندها à crédit donc après 30 jours يعني في لو موا سويفون. يعني قال لك بالنسبه لزاشا الشركه كتشري 50% كتخلصها و50% ما غتخلصها حتى الشهر من بعد منه. وبالتالي هنا شنو كنديرو كونطون 50% يعني غنديرو 50% في 120,000 ديال الدرهم. دونك 120,000 ديال الدرهم فوا 50%. هنا 168,000 ديال الدرهم فوا 50%. وهنا 180,000 ديال الدرهم فوا 50%. دونك هنا 126,000 ديال الدرهم فوا 50%. دونك كنحسبوهم ديريكتومون. دونك 120,000 ديال الدرهم دونك غتعطينا 60,000 ديال الدرهم 180,000
168 ديال الدرهم، 84 ديال الدرهم. هنا 180 غتعطينا 90 ديال الدرهم، و 216 غتعطينا 108 ديال الدرهم. دونك هنا قال لك في هذا الشهر، في الشهر ديالو، يعني مثلا هادشي ديال جونفي، في جونفي غيخلص لنا 50%، ولكن لو ريست ما غيخلصو حتى الشهر الماجي. يعني هنا سو دي دونك هنا 60000 ديال الدرهم. دونك راه غلطنا هنا، خصنا نديروهم في هاد لالين. دونك 90000 ديال الدرهم، 108000 ديال الدرهم. دونك هادو كناخدوهم يعني سو دي يعني ريغلومون كونطون. بالنسبه للريغلومون سولد يعني الاكريدي كناخدو ديال جونفي، قال لك حتى من بعد شهر. يعني هادشي ديال جونفي ما غتخلص فيه حتى فيفري. دونك غتخلص ب 50%، هي نفسها. دونك هي 60000 درهم، وغادي غتخلص فيها في الشهر من بعد منه هي 84000 درهم. وهنا 90000 ديال الدرهم غتكون عندنا في الموا افريل. وبالنسبه لا فان دو موا افريل غيكون عندنا كنبقاو نتسالو الكليان 108000 ديال الدرهم. علاش؟ لانها يعني ديال افريل غنبقاو 50% غنتسالوها ليه حتى لو بيلون يعني في لو موا سويفون. دونك هذا بالنسبه ل يعني لو كونت ديال سولد. دونك بالنسبه لي ديت، دونك لي ديت دو فورنيسور، دونك كنمشيو ديريكتومون يعني لا بارتي باسيف دونك ديال لو بيلون. كاين عندنا هنايا فورنيسور. دونك الفورنيسور كاين عندنا فيها 240,000 درهم. دونك كناخدو هنا 240,000 درهم كنحطوها. علاش في جونفي؟ لان ديال الشهر ديال لو 31 يعني ديسمبر 2011 كنحطوها تما ب 240,000 درهم. كنمشيو ديريكتومون الكونت ديال فورنيسور اي ديت ou bien les dettes de fournisseurs de l'actif circulant. بالنسبه لو توتال توجور كنديروا لو كونطون بلس سولد بلس لي ديت. دونك 60000 زائد 240000 زائد صفر غتعطينا 300,000 ديال الدرهم. هنا غنديروا 84,000 زائد 60000. دونك 84,000 زائد 60000 هي 144,000 ديال الدرهم. هنا غناخذوا 90,000 درهم زائد 84 هي 174,000 ديال الدرهم. دونك 108,000 زائد 90,000 هي 198,000 ديال الدرهم. دونك هذا بالنسبه يعني لو كونت ou bien le solde le budget des achats. Donc tout d'abord ici donc هاد لي دوز éléments هذا كيكون عندنا في الفورنيسور دونك ديت دو فورنيسور في لو بيلون. وهنا كيكون عندنا في لي زاشا 750,000 درهم كنديروها اشا دو مارشانديز، وهنا كنديروها في يعني ديت دو فورنيسور في الباسيف سيركولون. دونك وبالتالي نكونوا اننا سالينا يعني لي سو بودجي دي زاشا. دونك اون باس donc le budget tout simplement le budget de TVA.